किसी इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी अगर उसके अज़ा किसी दूसरे इंसान को नई ज़िंदगी दे सकें तो इससे बढ़कर इंसानियत की खिदमत और क्या हो सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। इसका मकसद अज़ा अतिया करने की अहमियत उजागर करना, उस हवाले से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना था। अज़ा की डोनेशन की कमी के बाइस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों मरीज़ बर वक्त ट्रांसप्लांट ना होने की वजह से ज़िंदगी की जंग हार जाते हैं और हमारे माशरे में अज़ा अतिया करने के हवाले से कई सवालात पाए जाते हैं, कई टैबूज़ भी हैं और लोग इसको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को अपने इस दुनिया से गुजर जाने के बाद डोनेट ना करने के लिए एक वजह भी बना लेते हैं, जिससे वो एक वेलफेयर का काम शायद जो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम नहीं कर पाते। तो आज इसी की आगाही के लिए हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया असद, एम्बेसडर है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू। और आप खुद एक चूँकि मिसाल है, आपने अपनी ज़िंदगी में ही अपने कई ऑर्गन्स ऑलरेडी डोनेट कर दिए हैं और हम ये देख रहे हैं कि यकीनी तौर पर आप एग्जाम्पल सेट तभी करते हो जब आपने खुद कोई हिस्सा चैरिटी में डाला होता है। तो अज़ा का अतिया करना किसी इंसान को ज़िंदगी की नई उम्मीद दे सकता है। पिछले दिनों वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया है। आपके नज़दीक हमारे माशरे में इस नेक अमल की अहमियत को उजागर करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैं बोलकर शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ। हमारे तो अपने मज़हब में है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आपको शायद आपके इल्म में हो, पाकिस्तान में कम से कम रोज़ाना 10 से 15 लोग ऑर्गन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, फौत हो जाते हैं वो लोग। तो ऑर्गन डोनेशन जो है ये 2 तरह की है। एक है जो आप ज़िंदा रहते हुए आप ऑर्गन डोनेट करते हैं। आपने सुना होगा लोग अपना एक गुर्दा दे देते हैं अपने किसी प्यारे को या किसी अजीज़ को, जी जी। या आपने जिगर के बारे में भी सुना होगा कि आप जिगर भी दूसरों को दे देते हैं। ये तो वो ऑर्गन्स हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में दे सकते हैं। इनको हम लाइव डोनर्स कहते हैं। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि हम जिनको कैडावेरिक डोनर्स कहते हैं कि हम अपने वफात के बाद, अपने आप के मरने के बाद भी हम लोगों को ये ऑर्गन्स डोनेट कर उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताती हूँ। अल्लाह ताला ने 2 गुर्दे आपको दिए होते हैं, 2 फेफड़े आपको दिए हुए हैं, एक दिल और साथ में जिगर। आप ये समझ लें कि एक इंसान यानी एक मैं अपनी डेथ के बाद मैं 6 लोगों की ज़िंदगी बचाने का बाइस बन सकती हूँ। और इससे बड़ी इंसानियत की क्या मिराज होगी कि हम ज़िंदगी में तो अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मर के भी जब हमारा रोल इस दुनिया में ख़त्म हो गया है तो अल्लाह हमें उस लेवल पर ले जाए कि हम मरने के बाद भी अल्लाह के 5 बंदों को इस दुनिया में ज़िंदा रखने की वजह और बाइस बन जाए। और मैं समझती हूँ कि ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी मेराज है इस दुनिया। बिल्कुल। और डॉक्टर शाज़िया, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अज़ा अतिया करने के हवाले से मुख्तलिफ़ गलत फ़हमियाँ हैं, खौफ भी है, मजहबी और समाजी नौइयत के सवालात भी बहुत हैं। तो इन अप्रीहेंशंस को, इन अबहमात को दूर करने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं? देखिए यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ होटा, फेडरल होटा को, जो कि एब्रीविएशन है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। ये पंजाब की भी है और फेडरल की भी है, वफाक की। जी। इसका जो मेन मकसद, ये 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन मकसद ही ये है कि किसी भी तरह की इल्लीगल जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है और ऑर्गन सेल है, इस चीज़ को रोका जाए। क्योंकि इंटरनेशनली ये लॉ है कि आप किसी भी ह्यूमन ऑर्गन को पैसों के एवज आप ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो ये जो होटा है ये इन दोनों चीज़ों को रेगुलाइज करती है और इलीगल जो ट्रांसप्लांट होते हैं उनको भी ये लुक आफ्टर करती है। जो आपने पूछा कि लोगों में मिसकंसेप्शन, इसमें सबसे पहले तो लोगों की अनअवेयरनेस है। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि हम मरने के बाद भी अपने इन ऑर्गन्स को इस्तेमाल में ला सकते हैं लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। एक ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के ज़हन में रिलीजियस मिसकंसेप्शंस हैं
آپ کو میں بتاؤں کہ ہوٹا میں ہماری جو اسلامی شریعہ کونسل ہے اس کے تمام جید علماء جو ہیں ان کے سگنیچر موجود ہیں کہ آپ اسلام میں ہمارے مذہب کے حساب سے یہ قدم اٹھانا جائز ہے. اور تیسری چیز کہ لوگوں کو ابھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی مسکنسیپشن ہے کہ اگر ایک انسان نے اپنا آرگن ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کی، کیونکہ اس کا ٹائم ونڈو بہت شارٹ ہوتا ہے، ایک انسان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہر آرگن کو آپ نے آلموسٹ ایک فوری طور پر آپ نے ریٹریو کر کے اس کو پرزرو کر کے اس کو آپ نے جو پیشنٹ ہے اس کے آپ نے سرجری کر کے آپ نے اس کو یہ دینا ہوتا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ والے مسکنسیپشنز بھی ہیں. لیکن اب جس طرح میں ایسے میں ڈاکٹر شازیہ اعضاء کی ڈونیشن کی کمی کے باعث، کیونکہ یہی وجہ ہے لوگوں کو مسکنسیپشن کہ مختلف ممالک میں ہزاروں مریض بر وقت ٹرانسپلانٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کی جانب سے کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس قسم کی ڈونیشن کی ضرورت ہے اور جو لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کو کنونس کیا جا سکے ڈونیشن کے لیے؟ اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ ابھی یہی والا کام کر رہا ہے. جب لوگوں کے ذہن میں یہ خدشات ختم ہو جائیں گے، جو ریلیجس مسکنسیپشنز ہیں یا ان اویئرنیس ہے کہ ان کو ابھی یہ علم نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنے آرگنز ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور جب اس کی لیگیلٹی پر لوگوں کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا تو میرے خیال سے پھر زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں گے. کیونکہ ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ایڈیشنل ہے کہ ہمارا تو مذہب اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ ایک انسان دوسرے انسان کی خدمت کرے اور دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے کام کریں. تو میرے خیال سے جتنی اویئرنیس کریٹ ہوتی جائے گی ہمارے لوگ ڈیفینیٹلی اس کی طرف مائل ہوں گے. ڈیفینیٹلی. اچھا، بہت سے لوگ نا اعضاء عطیہ کرنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، عملی طور پر رجسٹریشن یا پھر اپنے خاندان کو اس فیصلے سے وہ آگاہ نہیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور لوگوں کو کوئی میسج دیجیے. دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا، اس پہ ویری ایزی پروسیس. آپ فیڈرل ہوٹا یا اگر آپ پنجاب سے پنجاب ہوٹا لکھیں آن لائن، وہاں پر ان کے فارمز آ جائیں گے، رجسٹریشن فارم. اب جیسے اگر آپ فیڈرل ہوٹا میں ہیں، آپ وفاق میں ہیں، آپ فیڈرل ہوٹا کی سائٹ پر جائیں گے تو وہاں پہ فارم 6 اور 7 آپ نے وہ سمپل فل کرنا ہے. اس کے میں آپ کو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں. سب سے پہلا کالم تو وہ ہوگا، فار ایگزامپل جب میں نے اپنے آپ کو اگر رجسٹر کرنا ہے تو اس میں میرا نام، میرا شناختی کارڈ نمبر، میرا فون، میرا پوسٹل ایڈریس اور کون سے آرگنز میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں اس کی تفصیل ہوگی. اس کے بعد اس فارم میں آپ کو ایک اپنا بلڈ ریلیشن جو ہے اس کا اپروول چاہیے کہ وہ بندہ بھی تصدیق کرے کہ ہاں میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ جب میرے یہ فلاں جو بھی آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، بیٹا بیٹی، فادر مدر سسٹر جو بھی ہے، کہ ان کی ڈیتھ کے بعد میں اپروو کرتا ہوں اس چیز کو کہ ہم ان کے آرگنز نکالنے کی اجازت دیں گے اتھارٹی کو. تیسرا جو ہمیں وٹنس چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، آپ کا نیبرہڈ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک پروٹوکول ہے. جب آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو پھر تقریباً 1 سے 1.5 ماہ ورکنگ ڈیز میں آپ کو آپ کے پوسٹل ایڈریس پر ایک کارڈ یا بہت سارے لوگ جو اس وقت ہمارے یہ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی جو آرگنز کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، وہ ضرور ہی اس طرف آئیں گے اور چیریٹی کے اس طریقے کو بھی اپنائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.